नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज 24 लाइव पर। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी। संस्थापक अभिषेक दीपके ने सरकार को दी बड़ी चेतावनी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिषेक दीपके ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों छात्र, युवा और समर्थकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को सफल बनाया। अभिषेक दीपके ने कहा कि यह प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि देश के युवाओं की आवाज और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ते असंतोष का भारी प्रतीक था। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन में उमड़ी भारी भीड़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता अब जवाब चाहती है और अपनी मांगों को लेकर पहले से अधिक जागरूक हो चुकी है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और जन जागरण अभियान देश भर में जारी रहेगा। उन्होंने प्रदर्शन को सफल बनाने वाले सभी छात्रों, युवाओं और समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में संगठन देश के विभिन्न राज्यों में बड़े जनसंपर्क अभियान और आंदोलन चलाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि युवाओं के अधिकारों और जवाबदेही की मांग को लेकर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में अभिषेक दीपके ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस बढ़ते राजनीतिक दबाव पर क्या रुख अपनाती है। चीफ एडिटर मेराज अशरफ की खास रिपोर्ट। नमस्कार सगळ्यांना। पहिले मराठीमध्ये करू आपण, नंतर हिंदीमध्ये करू। तर 6 जूनला आपण सगळ्यांनी पाहिलं, दिल्लीच्या जंतर मंतरवर हजारो लोक आले होते कॉकरोच जनता पार्टीच्या शांतीपूर्ण आंदोलनासाठी। याच्यावर एक गोष्ट सिद्ध झालेली आहे आता की या देशाचा जो तरुण आहे, जो यूथ आहे, तो आता घाबरणार नाहीये, तो आता मागे सरकणार नाहीये। नीटच्या परीक्षेत आतापर्यंत 6-7 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे। सीबीएसईचे जे 17 लाख स्टुडंट्स आहेत त्यांचं फ्युचर अफेक्ट झालेले आहे। एसएससी जीडीचे अजून 16 लाख स्टुडंट्स आहेत, त्यांचं फ्युचर अफेक्ट झालेलं आहे। असं एकंदरीत पाहिलं तर आपण एसएससी जीडी, नीट, सीबीएसई आणि सीयूईटी हे स्टुडंट जर बघायला गेलं तर 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्सचे फ्युचर अफेक्ट झालेलं आहे। तरीही याची जिम्मेदारी घ्यायला कोणी तयार नाहीये। त्यासाठी आम्ही 6 जूनला जंतर मंतरवर आंदोलन केलं होतं आणि आम्ही डिमांड केली आहे की धर्मेंद्र प्रधान यांनी तुरंत रेजिग्नेशन दिलं पाहिजे, कारण की जिम्मेदारी घ्यावं लागलं। देशातले 5-6 स्टुडंट जे उद्या जाऊन डॉक्टर बनले असते, ज्यांनी दुसऱ्यांचे प्राण वाचवले असते, आज त्यांनाच त्यांचा जीव द्यावा लागलाय। कशामुळे? सिस्टमच्या फेलियरमुळे। तर याची जिम्मेदारी कोणीतरी घेतली पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही सांगितलेलं की धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारपर्यंत राजीनामा दिला पाहिजे। राजीनामा जर नाही झाला तर आम्ही देशव्यापी आंदोलन सुरू करणार आहे आणि त्याची सुरुवात उद्या पुण्यापासून सुरू होणार आहे। पुण्यात उद्या 4 वाजता आम्ही आमचा शांतीपूर्ण प्रोटेस्ट करणार आहे आणि त्यानंतर आम्ही लखनौ, अमृतसर, जयपूर, बँगलोर इथेही आम्ही प्रोटेस्ट करणार आहे। तर आमची परत एकदा विनंती आहे की तुम्ही काही करून जिम्मेदारी घ्या, नैतिक जिम्मेदारी घ्या। तुमच्यामुळे स्टुडंट्स आत्महत्या करतायत, लाखो करोडो स्टुडंट्सचं भविष्य बर्बाद होते, तुमच्यामुळे सगळं वाटोळ होऊ लागलं स्टुडंट्सचं। याची कोणीतरी जिम्मेदारी घ्यायला पाहिजे। देशात आज अकाउंटेबिलिटी राहिली कुठे? स्टुडंट्स ओरडू लागले, थकून चालले, पेपर लीक होऊ लागले, सर्व्हर डाऊन होऊ लागले। कोण जिम्मेदारी घेणार याची आणि कधीपर्यंत असं चालणार आहे? ते आमची परत एकदा मागणी आहे की धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे आणि जर ते राजीनामा नाही देणार तर देशव्यापी आंदोलन होईल आणि त्यानंतर 20 तारखेला देशव्यापी सगळ्याच जागी मी स्वतः जाऊन प्रोटेस्ट करेल आणि तिथे जाऊन लोकांना आवाहन करेल की सगळ्यांनी दिल्लीला या। जर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा नाही झाला तर 20 तारखेला दिल्ली येथे सगळ्या देशातला तरुण येईल आणि धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा घेतल्याशिवाय वापस जाणार नाही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 24 लाइव के साथ। धन्यवाद।